मेरे हाथी चल चल खटारा खींच के चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी चल चल खटारा खींच के चल बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी फूलों सी नाजुक है वो फूलों सी नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो। आहिस्ता आहिस्ता चल उसको न तकलीफ हो। हाय हाय खा न जाए हाय हाय खा न जाए उसकी नाजुक कमरिया बल। चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी चल चल खटारा खींच के चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी खिदमत तेरी काम दे शायद वो इनाम दे। खिदमत तेरी काम दे शायद वो इनाम दे। चल 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 मेरे साथी হলো 1971 সালের হাতি মেরে সাথী চলচ্চিত্রের একটি প্রাণবন্ত এবং বিনোদনমূলক গান। গানটি গেয়েছেন কিশোর কুমার, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল এবং কথা লিখেছেন আনন্দ বক্সী। গানটিতে রাজেশ খান্না এবং তনুজাকে প্রধান চরিত্রে দেখানো হয়েছে, যেখানে একটি গাড়ি বিকল হয়ে যায় এবং হাতির সাহায্যে তাকে ধাক্কা দেওয়া হয়। গানটির কথা ও সঙ্গীতে হাস্যরস এবং মজার ছোঁয়া রয়েছে, যা দর্শকদের আনন্দিত করে। গানটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের কাছেই জনপ্রিয় এবং এর সুরেলাতা এবং বিনোদনমূলক মূল্যের জন্য আজও এটি স্মরণীয়।